कहीं मोर फेवरेट ठाकुर देखो पूजा चलती बेलपत्र फूल देवे शनिदेव ठाकुर पाद तले फूल देले देवी बोधे देखु मौसा चलबार पहले हुए से प्रथम आसिक लाइन ठिया गले पूजा करेंगे बोली देखो जल्दी छाड़देले साइड देगी चली आसिले आम 3 थर घूरी चारिपटे जाकि अलग जगह को जो कहीं नवग्रह वर्षा रही विश्वास रही मैंने से तुम जीवन सुख शांतिमय रही जेतु आस ये आसे आम ये देखु स्वामी दत्तात्रेय पाद कठौची न पादुका ये आम पूजा कर सारे ये जी आम सेपट को देखु से साइड को आम जा जल्दी आम घुरुंट ये आम शिव मथार पा ढाड़ा से अच्छु देखु लाइन लगी कमी पूरा ये लाइन लगी सब लाइन बाय लाइन ठिया जल्दी भॉइस को म्यूट कर दीजिए कहीं सी वॉइस देला दबा माने से पचर बैकग्राउंड गोटे म्यूजिक बाजे से म्यूजिक रे मु कॉपीराइट आसी जावर संभावना अच्छी से जल्दी भॉइस को म्यूट कर दीजिए देखु बर्तमान से मशा ये पूजा कर हाथ हाथ धरी धरी चलती चली पारना गोड़ टे फ्रैक्चर अच्छी न लगुच प्रथम पूजा कर छाड़देले देखु लाइन समस्ते अच्छा पूजा करने पूरा लाइन बाय लाइन किए लगी देखो जली मथार आम सिंदूर लगी बहुत का साइड रे बाबा नगे टे साइड कर दीदी बे देखो से भाई से पानी बोले ढाड़े से शिव कथार साधु बाबा ना से भाई देखु देखु ये से भाई को वीडियो कर पूजा कला वीडियो बनाऊँ से मंदिर रे दी जन सारा देखु बर्तमान चलती देखु से भाई पानी नहीं आसिले से पानी ढाड़े ये देखो नेतनाल केते गोटे नेतनाल ये आम सब पानी स्टक अच्छी आम माछ करते सुंदर सुंदर सब जिन अच्छे चलतु आप देखो साइड कि साइड को जाई हेनी लॉक अच्छी से भाई वीडियो कर सांग 2 जन देखिए चलतु ए नाला आड़ के जा देखो लॉक अच्छी देखो तुम आपको साइड देखी दूसरी देखो पूरा भर नाला केते बटे ऊपर जाली भी दिखाई कहीं से पत्र पत्र पड़ जाए से नाला जल्दी आम लाइन ठिया दीदी भी ठिया लाइन से गले आम पूजा करूँ देखो जल्दी आम पूजा कर पानी आम ढाड़ी सारूनी कहीं वीडियो पॉज कर पॉज कले आप देखिपारे ना जल्दी आम पानी ढाड़ी पूजा करके दबा दे भ्रमण करेंगे घूरे चारिपटे देखु पुणी थे लाइन लगे देखु साइड जल्दी आम पड़े सेपटे घूरिकी देखो पूजा कर दी छाड़ी दुबा कि 2 थर घूरी पुणी चली सेपट थर को ये देखो केते भिड़ होती पूरा लाइन ठिया लाइन बाय लाइन भगवान को प्रसाद लगे देखु नना बहुत बिजी अच्छा आज सबुदिन ये मत आज ठाकुर बहुत सुंदर दिशुंट कहीं सजाटा बहुत सुंदर भाव आज देखु आम फिर सोमवार आसे तो आज सब मत बेस भल लगुच ठाकुर को मुँह को चाह देखु सिंदूर जल्दी लगे सारे मत सिंदूर लगला ठाकुर पाखर आने लगे भोग चढ़ेवा जल्दी आम सब भोग पत्र काढ़ी टेबल पर रखुंट भोग मान कौन से कदली आ फूल आ बेलपत्र
ଏଠି ତ ଭୋଗ ସେମିତି କ'ଣ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ, କାଟାକୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଫଳମୂଳ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳମୂଳ ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲି ଆମ ସବୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲେ ସେଠି ପୂଜା ପାଇଁ। ଏବେ ନନା ଆସିବେ, ଆମ ପୂଜା ହେବ। ଚଳନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ, ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲି କେମିତି ହାତ ବଢ଼ି ବଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ମାନେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଆମ ଜଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଇଏ ଦେବା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠିଲି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଫୋନ୍ ନେବା ଦେଖିଲା ଜଲି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ଦିଦି ଜଣଙ୍କୁ ବସିଛନ୍ତି। ଜଲି ବି ଆମର ବସିକି ଆଖି ବୁଜିକି ଧ୍ୟାନ ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିକି ସବୁ ଫୁଲ ରଖିଥିଲେ, ଫୁଲ କଦଳୀ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦାନ କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ବି ଏବେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିକି ବସିବେ। ଜଲିଙ୍କର ଆମର ଚାଲିଛି ପୂଜା ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲି ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ କାନରେ। ଶୁଣିଛି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ କାନରେ କହିଲା ପରେ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ସଫଳ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରକୁ ଧରି ଜରି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ରାସ୍ତାଟା ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି କ୍ରାଉଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଛି, ପୁରା କ୍ରାଉଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଟର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଚପଲ କାଢ଼ି ରଖିଛେ, ସବୁ ଚପଲ ଖରାରେ ନାହିଁ ପଡ଼ିକି ଗରମ ହେଇଗଲାନି। ଏଇ ଜଲି ଆମର ଆସିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଏଠି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ନା ପୂଜା ଆଉ ଫେବୃଆରୀର ମେଳା ବସି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ଏ ପାଖରେ ମେଳା ଆସିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ। ଏଇ ଫେବୃଆରୀରେ ବସିବ, ଶିବରାତ୍ରିରେ 5-6 ଦିନ କାଳ ବସିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା କଦଳୀ ମିଳିବ, ଫୁଲ ଆଉ ଇଏ ମିଳିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଏଠି 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି। ସବୁଦିନ 3-4 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ଆଜି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲାନି ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ଡବଲ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। Стрёмно туда, как कितना बजे चला कौजी
ହଉ କହିଲା ତ କହିଲା ମାରୁ କଲେ କହିବନି ହଁ ମୁଁ କୋଳିଲେ ଯାଇ ସେଇଟା ବି କୋଳି ସଡ଼ୁ ଆମର କୋଳି ନେଇତେ ଆଇଛି ହାତ ଫାତ ଚିଡ଼ି ଚାଲାନି ପଳେଇଛି ନାଜରେ ପଳେଇଛି ର ବେ ଭୁଜା ଖାଇକି ଯିବୁ ସଡ଼ୁ ଭୁଜା ଖାଇକି ଯିବୁ ର ଆମର ଖିଆ ହେଇନି ଏ ଭୋଗନେ ବେ ଭୋଗନେ ସାଗର ଭୋଗ ମନା କରନ୍ତି ଭୋଗ ଖା ଗୁଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୋଗ କେନ ବୋଲ ଯିବ କଥା ବୁଟା ବଦଳ ଧର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୁଆର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଖାଲି କଦଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ କଦଳୀ ଦିଅ କଟା ଅଛି ହଉ ଦା ଟାଟା କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ମାଡ଼ୁଆଟା କକଡ଼ା ତ ଯିବ କାଲି ନୁହେଁ ପରଦିନ ଯିବା କାଲି ଯିବ ହଁ କାଲି ଧୋଇକି ରଖିବ ତ ତୁମ ଭାଇ